A B C D A F G H I J K K L L M M N N O O B A Q A Q R R S S T T U U U F W W X Y Z A B C D A F G H I J K K L L M M N N O O B A Q A Q R R S S T T U U U F W W X Y
Z. Hi everybody, I'm coming. Let's play some music. You want music? Let's learn some colors, numbers, and animals. هنعرف الأرقام والحروف. يلا. هذه أي رقم؟ هذه أي رقم؟ هنعرف. One. تقول one. And this. Two. Three. Yellow. Green. Blue. الألوان. شنو هذلين؟ الألوان. Purple. Where is purple؟ شنو من يسوي هالنوع؟ مياو. 7. هاي كم رقم؟ 7. هاي رقم؟ هاي أي لون؟ بينك. قالت بينك. سمعتوها؟ هنشوف هاي أزرق. بلو. بالإنجليزي اسمه بلو. خروف. هاي شنو؟ جرين. كم هاي رقم هذي؟ 8. Ground. أي لون هاي اللون؟ ground. هاي أي شنو ذي حيوان يطلع الصوت ذي؟ هذي. هنشوف وين الحين أي واحد. هاي كم رقمه؟ هاي 1. Rabbit. 1. 2. 4. 5. 7. 8. هنطلع الألوان. Red. Orange. Yellow. Green. Blue. Purple. Pink. Brown. Frog. هنطلع الحيوانات. هاي شنو الحيوان؟ 8. Brown. Frog. شي يطلع هاي الضفدع. مين طلع الصوت؟ قطو. كات. مين طلع؟ مين طلع الصوت؟ مانكي. هاي مانكي. مين اللي يحفظ كذي؟ رابت. من ذي؟ الكلب. دوغ. شيب. خروف. 7. Pink. Cat. Let's listen to the wonderful music. Goodbye everybody. See you. Bye. See you again. A. B. C. D. A. F. G. H.